Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah, welcome back. Okay. So for today, the topic we have is about should and should have. Ya, jadi hari ini kita belajar mengenai bahasa Inggris peminatan di topik yang kedua mengenai should dan should have. Anyway, before starting the presentation about the should and should have, I'd like to play a video clip for you. Nah, di situ juga ada contoh beberapa penggunaan kata should dan should have yang bisa dilihat ya. Sambil nikmati videonya, boleh sambil nyanyi. Yang galau. Okay. So okay.
Nah, everyone can see my slide? Semuanya bisa lihat slide saya ya? Okay. So the topic today is about the should and should have. Should and should have. So for today, the learning objective is that number one, you guys are able to know about the difference of the use of should and should have, and at the end you are expected to know and able to use both use and should have in your daily conversation in a correct way. Nah, sebelum kita bicara mengenai should and should have, saya mau bahas sedikit tentang verb atau kata kerja. So, basically, you're going to listen a lot about the use of the infinitive. Nanti ada banyak bahas tentang ini, mendengar tentang ini. Ada infinitive. Ini semuanya adalah kata kerja, ya. Jadi di dalam bahasa Inggris ada kata kerja yang bentuknya beda-beda. Jadi ada infinitive, biasanya disebut sebagai kata kerja pertama atau verb one. Nah, kemudian ada past simple, itu kata kerja kedua, biasanya disebut seperti itu, kata kerja kedua. Kemudian ada past participle. Past participle ini biasa disebut sebagai kata kerja ketiga atau verb three. Jadi biar lebih gampang, kita biasanya bilang verb one untuk kata kerja pertama, verb two untuk kata kerja kedua, dan verb three untuk kata kerja ketiga. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, penggunaan kata kerjanya juga berbeda berdasarkan dengan tensesnya. Dan ada ketentuannya nanti. Contohnya kayak pertama become. Become ini kata kerja pertama atau infinitive. Nanti kata kerja kedua atau verb two-nya menjadi became. Kemudian verb three-nya jadi become. Kemudian ada bite, beat, beaten, build, buy, bought, dan seterusnya. Ada kata kerja yang irregular, yang tidak beraturan. Ada juga yang regular, yang beraturan. Kalau yang beraturan nanti tinggal ditambahin ed di belakangnya. Misalnya kayak walk, jadinya walk pakai ed di belakangnya. Kata kerja keduanya, kata kerja ketiganya walk juga tetap. Nah, where could I find this, sir? You can find this list of the regular and irregular verbs in your dictionary. Jadi di kamus biasanya itu ada di bagian tengah. Bagian kata kerja yang regular dan irregular. Ini harus dihafal. Harusnya sudah dihafal. Karena semuanya kita akan menggunakan ini in most English learning. Kalau belajar tentang grammar and structure. Okay? Now, let's move to this one. Nah, untuk pertama, kita akan membahas mengenai penggunaan kata should, must, or have to. So, the should, must, and have to. Ketiga-tiganya ini nunjukin tentang keharusan, necessity. Jadi kalau should, biasanya it shows things that are necessary to do, or you can use should to give advice. Kemudian kalau must and have to juga sama, tapi yang berbeda adalah tingkatannya. Jadi kalau misalnya pakai should dan must atau have to yang lebih kuat, itu untuk necessity-nya adalah yang must atau have to dibandingkan should. Jadi if you want to give more emphasis in the activity, the necessary things you do, dan use the must, harus pakai must atau have kalau dia lebih ditekankan urgensinya dibandingkan dengan should. Kalau should lebih kasaran. Therefore, should itu bisa dibilang weaker than must. Oke? Nah, kalau must have to lebih ke obligation. Gitu. Now, look at the example here. Look, passengers must fasten their seatbelt. Nah, lihat, passengers must
fasten their seatbelt. Di sini passengers ini penumpang kan, penumpang harus menggunakan seatbelt, dikencangkan seatbeltnya. Kalau ada naik pesawat itu harus pakai seatbelt. Jadi passenger must fasten the seatbelt. Kenapa pakai must di sini? Karena di sini dia menekankan obligation, keharusan, bukan bentuk dari saran tapi keharusan. You see the difference ya? Look at this one. You have to look after this flower like regularly. Nah, for this one juga sama. Dia menggunakan have to untuk menunjukkan kewajiban, keharusan, biar tumbuhannya dijaga, dirawat. Nah, different with should. Kalau should, seperti yang saya bilang, itu lebih ke saran. I have a terrible stomachache. Terus katanya, you should see a doctor. Aduh, aku sakit perut nih. Nah, gitu. And then dibilang sama temannya, you should see a doctor. Kayaknya kalau lebih bagus, seharusnya ke dokter rumah sakit lah, berobat. You should see a doctor. Ini bentuknya saran. But the meaning would be different. Artinya akan berbeda kalau dia bilang you must see a doctor. Kalau dia bilang you must see a doctor, berarti dia mewajibkan, memaksa orang itu untuk lebih ke sana. Sifatnya bukan lagi sebagai saran, tapi lebih ke obligation. Oke? Okay? That's the difference between the should and must. Contoh kedua, I haven't heard from my father. You should call him. Ini juga saran, you should call him. She's not happy with the salary offered. She shouldn't accept the job. So, what you can conclude from this is that penggunaan should ya, should itu harus diikuti dengan kata kerja yang pertama atau verb one. Begitu juga dengan must dan have to. Semuanya harus pakai kata kerja yang pertama atau verb one. Itu dia. Sampai sini clear ya? If it's clear, then we are moving for the next one. Okay. Nah, ini yang saya bilang tadi, the other examples we have, people should protect the environment. It makes good sense. We should select cars so that they are more fuel efficient. Customers should bring usable bags when shopping. We must protect our environment. Engineers must redesign engines so that they are more fuel efficient. Customers must pay for paper bags if they don't bring their own bag when shopping. So, you see that for this one, dia pakai should. Yang pertama contohnya, yang kedua dia pakai must. Again, look, kayak contoh nomor yang ketiga. Customer should bring reusable bags when shopping. Kalau kita bandingkan dengan yang contoh di must. Customers must pay for paper bags if do not bring their own bags when shopping. Nah, bedanya adalah kalau misalnya dia yang pertama menggunakan must, customers should bring reusable bags when shopping, it's more into, suggestion, lebih ke saran, nasihat, suggestion or advice. Nah, beda dengan yang pakai must. Customers must pay for paper bags. Berarti ini wajib, harus
harus bayar, must pay for paper bags if they do not bring their own bags when shopping. Jadi harus bayar penggunaan paper bag. Kayak gitu. Clear ya untuk yang pertama. Now we talk about the use of the should have. Nah, untuk penggunaan should have, for the should have ini harus digabung ya. Maksudnya harus bareng should dan have. Gitu. Tapi penulisannya dipisah dan space-nya. Tetap harus bareng-bareng should dan have. Nah, penggunaan should and have ini use the should have to show a regret, menunjukkan penyesalan. If you regret something you did in the past or something you didn't do in the past, then you can use the should have. Jadi kalau misalnya ada rasa penyesalan untuk yang sudah pernah dilakukan dulu atau yang tidak pernah dilakukan dulu, then use the regret. Penyesalan selalu tetap. Ya kan? Now, take a look at this example. Nah, di sini ada timeline. Ini ada timeline waktu. So, ini past dan sini adalah present. Ini kejadian yang dulu, past, kejadian yang dulu, dan ini adalah kejadian present, kejadian yang sekarang. Nah, let's take a look at the story here. Yesterday kan udah lewat tuh. It's been yesterday. Itu udah kemarin, udah yang kemarin. Yesterday I had a test. Kemarin ada ujian. I didn't study anything for the test because I think it was easy. Okay. I didn't study for the test because I thought, supposed to be I thought, because I thought it was easy. And then the fact is, faktanya, kejadiannya adalah I failed the test. Dia nggak belajar kemarin ada tes, terus dia fail, gagal, nggak lulus. Nah, dia menyesal. Penyesalannya itu, dia bilangnya seperti ini. I should have studied for the test. Seharusnya kemarin itu aku belajar ya. So, use this to show the regret. I should have studied. Nah, study di sini adalah kata kerja dalam bentuk ketiga atau past participle atau biasanya disebut verb 3. So, for this one, use the should have diikuti dengan verb 3-nya. Let's go to the example. Let's go to an example here. Kita coba ke example-nya. Last semester, I did not submit my final assignment. I failed. Yeah, sorry, it's wrong. I failed the semester. Yeah. Okay, for this one, last semester I did not submit my final assignment. I failed this semester. Nah, dia bilang waktu semester yang kemarin, dia nggak ngumpulin tugas, yang ngerjain tugas final assignment. Nah, makanya I failed this semester. Nah, for this one, dia nyesal. Terus dia bilang, seharusnya apa? I should have. For this one, seharusnya I should have submitted my final assignment. Seharusnya. Jadi dia seharusnya bilang gitu. Dia nyesal, jadi dia bilang, I should have submitted my final assignment. Kayak gitu. Number 2,
Wait, sampai sini jelas nggak? Anyway, anyone? Plus, Is that clear? Jelas ya? Okay. So number 2, she was shocked and cried because I yelled at her. Dia terkejut terus nangis karena saya teriak-teriak, marah-marah depan dia. Nah, terus dia nyesal. Dia bilangnya apa? I should not have apa? I should not have yelled at her. Seharusnya kalau aku nggak teriak-teriak waktu itu. So it's all about the that regret, penyesalan. Now, number 3, I got stomachache. I ate a lot in the restaurant yesterday. Aduh, aku sakit perut, kayak gitu. I ate a lot in the restaurant yesterday. Makannya banyak kali kemarin. I should not have. Seharusnya. ate a lot. Yeah, I should not have. Buktinya, eaten. Ya, eaten. Verb 3, eaten. Saya ininya. I should not have eaten. Ya, eaten a lot. Gitu. Cool. Jadi semuanya pakai kata kerja verb 3 di sini. Semuanya pakai verb 3. Yang terakhir, I really want that phone. I didn't buy. Saya nggak beli. I didn't buy it last year when it was launched. Now the price is even more expensive. Sekarang harganya makin mahal. Terus dia nyesal. Dia bilangnya, I should have. Seharusnya aku beli. I should have bought that phone. That phone. Ya, kayak gitu. On. So that's how you have to use the should and should have. Ya, jadi kalau should have dia nunjukin regret, penyesalan, pakai should have, kemudian ada kata kerja ketiga. Kalau should langsung kata kerja pertama, it's more into the suggestion. Now look at the exercise. Kita coba kerjain exercise-nya. He wasn't wearing his seat belt. Dia nggak pakai seat belt. So he was injured in the crash. He should have. Udah ada should have. Berarti langsung tinggal kata kerja ketiga. Yang mana kata kerja ketiganya? C, warn, sir. Warn. Yes, ini kata kerja ketiga. Warn. So this one is the answer. Kata kerja pertamanya wear. Ini kata kerja pertama. Kemudian kata kerja ketiganya warn. Cool. So first, that's easy, right? Gampang berarti. Ya udah. So I think that's all for today. I already put all the assignment and more there in your Schoology. If you have some questions later, you can just approach me, or we can discuss in the Schoology or the group. I think that's all for today. Thank you very much. Remember that the should untuk menunjukkan advice, diikuti kata kerja pertama, sementara yang should have untuk menunjukkan regret, penyesalan yang terjadi kemarin, yang sudah lampau, diikuti kata kerja ketiga. Oke? Thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.